A point moves in circular motion. Can you say the point is rotating? Can you say the point is rotating? Alright. We define rotation in terms of rigid body. What is a rigid body? You know? না 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 displacement same থাকে না. All the points have distance between all points same. Yes. So rigid body. So what we have in our syllabus is rigid body moving in a plane. Rigid body moving in a plane. That is plane motion of a rigid body. And rigid body is such a body where distance between any two points is constant. Is same, constant with time. Distance between points doesn't change with time. Distance between points যদি চেঞ্জ হয়ে যায় টাইমের সাথে কি ওটা ওটা তো স্প্রিং আর কি হয় জেলিফিশ কি জেলিফিশ কি রিজিড বডি না ঠিক আছে so distance between any two points is fixed. That's a rigid body. And now suppose আরেকটু simple rigid body নাই say this copy this book. Now say after some time the book moves this way. So this is point A, this is point B, আর সেটা point C, এটা point A, এটা point B, point. This is at two different times. Two different. ঠিক আছে ডিও করে দেয়. Why it is missing? Why not? What wrong it has done? This corner. Why it's left out? I thought to include this also. এবার these are at two different time frames. এটা কি time t1 at a time t2. Yes. Now, can you say that? Can you say that the angle rotated by AB is equal to angle rotated by AD? একই হবে নাকি হবে না? The angle rotated by AB, AB এখানে, নতুন AB এখানে কত অ্যাঙ্গেল রোটেট করেছে? এটা তো AD কত অ্যাঙ্গেল রোটেট করেছে? সে BC কত অ্যাঙ্গেল রোটেট করেছে? সেম অ্যাঙ্গেল তো নাকি? তো AD আছে এরকম হয়. So this rotates by same angle theta. ठीक है well any doubt up to this? That means all the see any line on the rigid body rotates by the same angle. হবে তো? আচ্ছা how much does the line AC rotate? AC কত অ্যাঙ্গেল রোটেট করে? একই অ্যাঙ্গেল নাকি অন্য কিছু? AC does AC also rotate by theta? Yes. আরে বাবা yes. না সার্কুলারে যাচ্ছে. Now suppose this body rigid body, I fix my reference here at any point on the body A, B, C, D. If I fix my reference like this, এই A point a reference হচ্ছে তাহলে কিভাবে মুভ করছে বডিটা? So A is the hinge and it's rotated. See, this rotates by theta. All the lines rotate by the same angle theta. है ना? ठीक तो? All lines rotate by the same angle theta. That means
This is how you define the angular velocity of a rigid body. Remember that. So angular velocity of a rigid body is equal to what? Equal to angular velocity of any line in its plane of motion. Okay? So angular velocity of any line in its plane of motion. For that you have to fix yourself to one point and see one line. A line angular speed কত? Omega ij. And what is omega? This d theta by dt. Anyway, see AD also rotates by the same angle. BC also rotates by the same angle. Yes. So angular velocity of all lines on the rigid body is same. That is equal to angular velocity of the rigid body. ঠিক আছে? Concept clear হলো? So also angular acceleration of the rigid body. So what is that? Angular acceleration, so alpha, which is d omega by dt of any line is equal to angular velocity of the rigid is equal to angular acceleration of the rigid body. Yes. So this angular velocity of the rigid body, if omega is equal to 0, then the body is a translating body. The body is translating. And if omega is not equal to 0, it's rotating. Yes. If omega is equal to 0, then it's a translating body. Else, it's a rotating body. Any doubt? Body is translating माने क्या है? देखो अब हम प्रैक्टिकल दिखाए. ये देखो ये बॉडी है तो ये क्या बॉडी है? ट्रांसलेटिंग. ठीक है, ट्रांसलेटिंग बॉडी. तो व्हाई? बिकॉज सी दिस. सो अब क्या बॉडी है? रोटेटिंग बॉडी. अब चलो आरती उतारते हैं बॉडी का. ये क्या बॉडी है? रोटेटिंग. ठीक से बताना, ठीक से देखना. Translating, translating, आरती उतारी. यस, ये है translating body, एसबी की बॉडी. translating body is it? ट्रांसलेटिंग बॉडी. देखो आरती उतारते हैं बॉडी का. ठीक है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है बॉडी में. बॉडी का एक एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में जा रहा है, एक एक पॉइंट सर्कुलर मोशन. लेकिन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, इफ यू फिक्स एट दिस, सो इज दिस लाइन रोटेटिंग? देखो रोटेट रहा है नहीं. So if you fix yourself to one point of the body, what will you say? ये तो एक ही जगह में है ना. क्योंकि ये क्या हो रहा है बॉडी का, क्या हो रहा है? ठीक से देखो, काल चक्र है. हाँ, उल्टा देखो, काल चक्र. ट्रांसलेटिंग बॉडी है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर? ट्रांसलेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी. कभी दोनों होता है, रोटेटिंग ट्रांसलेटिंग? नहीं होता, नहीं होता. Either angular velocity is 0 or non-zero. Debate ends. Either angular velocity is 0, translating, non-zero, rotating. Can both happen? इंसान जिंदा भी है, मुर्दा भी है. क्या है? हाँ, চাকা যখন ঘুরে কি হয়? এই যে চাকা ঘুরিং ঘুরিং, এ দেখো ঘুরিং ঘুরিং চাকা. চাকা ঘুরছে, কি কি হচ্ছে এটা? তাতে কি হয়েছে?
সামনে যাওয়া যাবে না। The thing is that if you fix at one point on the body, does the oriented does the line rotate or not? Rotate. So a chaka is a rotating body. Now, দেখো, স্যার that's a rotating body. স্যার হ্যাঁ, বলছি, আপনি যেটা বললেন যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ এ রিজিড বডি, যেটা বললেন যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ এনি লাইন ইন ইটস প্লেন অফ মোশন, মানে yes. যে যেটা মানে যেগুলো হচ্ছে সিমেট্রিক ফিগার সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি একটা লাইন বলতে পারি, কিন্তু ধরুন কোনো একটা পাথর, সেখানে আমি কি করে সেটা তাতে একটা কি লাইন আছে? আনবো? যে কোনো ইয়েতে লাইন করতে পারি। আমি একটা লাইন ড্র করতে পারি যে কোনো একটা ইয়েতে। সে এটা নন সিমেট্রিক ফিগার সেরকম। Say this, say I draw a line. I draw another line. Oh, and I draw another line. अरे वाह, क्या हो गया है? देखते देखते क्या हो गया? ये देखो, ये घूमता नहीं क्यों? ये घुमाने वाला है कोई apparatus? কোনটা কোনটা, এটা এটা? ओए, ये नहीं नहीं नहीं। हाँ, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এক মিনিট। হ্যাঁ, লেফট থেকে। কোনটাই কোথায় লেখা? এই। चलो, मैनुअल घुमाना घुमाना कैंसिल, घुमाना कैंसिल। क्या हो रहा है? अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई। যাই হোক, ঠিক আছে। ও একটু খেয়ে নিয়েছে, ঘুরতে ঘুরতে কেক খেয়েছে, মোটা হয়ে গেছে। না, রিজিড বডি হলো না তার। আচ্ছা যাই হোক, মোটামুটি এরকম হয়েছে। তো ये क्वेश्चनটা কি ছিল জানো? क्वेश्चन क्या था? হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে मोटा কিভাবে मोटी में ना पूरा खो गया। हाँ, হ্যাঁ সিমেট্রিক বডির ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলেছিলেন যে ओ ভেলোসিটি অফ এনি। सिमेट्री, हाँ सिमेट्री। হ্যাঁ ये तो सिमेट्री में नहीं কিছু এদিকটা। হ্যাঁ, তাহলে সি দিস লাইন rotates by theta, this line rotates by that same theta, है ना? Now this line rotates by the same theta. So why not? All lines rotate by the same. Maybe symmetric may not be so. But just draw any random line. It rotates. ওই একই অ্যাঙ্গেল, মানে rotates by the same angle. So when you have this, so this is actually a rotating body. So what is the angular velocity? So it is d theta by dt. ঠিক আছে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবার আমাদের যেটা আছে, what we generally what we see is that at देखो, रोटेशन दो टाइप का होता है। अच्छा, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ट्रांसलेटिंग बॉडी। ट्रांसलेटिंग बॉडी, ये देखो, दिस इज द ट्रांसलेटिंग बॉडी ना, सी दिस सेम ना, and even say
यहाँ पे ये है ना डिफरेंट टाइम पे देखो बॉडी का जो पॉइंट्स है ए इट इज मूविंग इन अ कर्व पाथ स्टिल दिस इज द ट्रांसलेटिंग बॉडी है ना देखो सिंपल बात है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस बॉडी जीरो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस बॉडी rather ask like this what is the angular speed of this line on the body zero it doesn't rotate by any angle so this omega is equal to if the orientation changes if the line rotates then it's a rotating body suppose it throw this hey this book so this is a rotating body now if I swing it like this is also a rotating body but that's a fixed axis rotation yeah see my that the point where I hold this body that is known as a hinge this is rotation about a hinge or a fixed axis and it may not be fixed axis maybe like that's also rotating that's in some books it is written or most books it is written combination of translation and rotation that's that word is not appropriate হ্যাঁ ওটাই কি হয় ওটায় কি হয় যেটা কোয়েশ্চেন আসে হচ্ছে সরি কোয়েশ্চেনটা আসে হচ্ছে হুইল নিয়ে তাই তো হুইল